Good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. So after Paul warns us that, don't let your liberty offend the weak conscience of the believer. Así que después de que Pablo nos advierte que no permitamos que nuestra libertad ofenda la débil conciencia del creyente, So, the other way around, that my liberty doesn't offend the weak conscience of the brother. que nuestra libertad ofenda la débil conciencia del creyente, Verse 10. versículo 10. For if a believer with a weak conscience sees you who have a greater understanding, Porque si un creyente de conciencia débil los ve a ustedes que tienen mayor entendimiento, dining in an idol's temple, cenando en el templo de un ídolo, won't this be a temptation to him to violate his own conscience and eat food offered to idols? ¿no será esto una tentación para él de violar su propia conciencia y comer alimentos ofrecidos a los ídolos? So look what Paul is saying. Así pues, mira lo que dice Pablo. He said, among you there are people who are so mature that you can eat any food, even if it's been offered to demons. Él dice, entre ustedes hay personas que son tan maduras que pueden comer cualquier comida aunque haya sido ofrecida a los demonios. And Paul is actually telling them that they have this liberty. Y Pablo les está diciendo que tienen esta libertad. But Paul said, be very careful because look at your own church if there are these people who've just come out of that context. Pero Pablo dice, ten mucho cuidado porque mira en tu propia iglesia si hay estas personas que acaban de salir de ese contexto. And if they've just come out of it and you've been a Christian for 10 years, Y si acaban de salir de él y has sido cristiano por 10 años, and now they see you walk into that temple and eat that meat, y ahora te ven entrar en ese templo y comer esa carne, his conscience says, don't, but you say, it's okay. su conciencia les dice, no lo hagas, pero tú dices, está bien. So what's he going to do? ¿Qué van a hacer? Why, he's going to start to think rationally and say, well, if he can do it, so can I. Bueno, van a empezar a pensar racionalmente y decir, bueno, si él puede hacerlo, yo también. And now he violates the conscience because his conscience don't say no, but he rationalizes it. Y ahora viola la propia conciencia porque su conciencia no dice no, sino que lo racionaliza. And that is the very dangerous thing among us Christians. Y eso es muy peligroso entre nosotros, los cristianos. So what we need to do is we need to teach the weak Christians to become mature Christians. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar a los cristianos débiles a convertirse en cristianos maduros. Not cause them to violate their conscience. No hacer que violen su conciencia. Look, Mira, I had a really wonderful PA. A lot of you know that. yo tenía una asistente personal realmente maravillosa. Muchos de ustedes la conocen. Our dear friend Marina. Nuestra querida amiga Marina. And she started to have to date a guy called Bruno. Y ella empezó a salir con un tipo llamado Bruno. Now, Bruno, who she married now, is a wonderful man. Ahora, Bruno, con quien se casó, es un hombre maravilloso. And he was a very new Christian. Y era un cristiano muy nuevo. Now, of course, he kept coming to my house a lot of times because Marina lived there. Ahora, por supuesto, él seguía viniendo a mi casa muchas veces porque Marina vivía allí. So he kept coming there. We used to hang out, talk, sit in the pool, or play games. Así que él seguía viniendo allí, solíamos pasar tiempo juntos, hablar, sentarnos en la piscina, hacer juegos. Now, Marina enjoyed good whiskey. Ahora, a Marina le gusta el buen whisky. So I started to buy some whiskey to have a whiskey with her sometime. Así que empecé a comprarlo para tomar un whisky con ella alguna vez. So we would have a game evening together and have fun, and everybody would drink. Así que pasábamos una tarde de juego juntos y nos divertíamos, ya sabes, y todo el mundo bebía. But Bruno has decided that he doesn't want to drink any alcohol. Pero Bruno había decidido que no quería beber alcohol. Before he even became a Christian, he decided that. Incluso antes de convertirse en cristiano, él decidió eso. When I found out, I was so determined Cuando me enteré, estaba tan decidido to honor and respect Bruno's conscience. a honrar y respetar la conciencia de Bruno. So I remember I had to talk to him. Así que recuerdo, tuve que hablar con él. I said, Bruno, when you see us drinking, is that doing anything to you? Le dije, Bruno, cuando nos ves beber, ¿eso te hace algo? He said, no, not at all. It's fine. Me dijo, no, en absoluto, no pasa nada. I don't want to drink. No quiero beber. So I made sure that he's fine obeying his conscience while we can obey our conscience. Así que me aseguré de que él estaba bien obedeciendo a su conciencia mientras que nosotros podemos obedecer a la nuestra. And then I remember one day, Y entonces recuerdo que un día some other Christians tried to convince him to at least taste that good wine. que algunos otros cristianos trataron de convencerlo de que al menos probara un buen vino. You should have seen me. Y deberías haberme visto. I mean, I positioned myself instantly, said, never,
again ask Bruno to do that. Quiero decir que me posicioné al instante y dije, nunca más le pidan a Bruno que haga eso. You know he said he doesn't want to drink, so why do you try to keep convincing him, don't do that ever again in my house? Saben que él ha dicho que no quiere beber, así que ¿por qué intentan seguir convenciéndole? No vuelvan a hacer eso nunca más en mi casa. Now, if Bruno would have been a weak Christian with a weak conscience, I would have never even showed him alcohol at my house. Ahora, si Bruno hubiera sido un cristiano con una conciencia débil, yo ni siquiera le hubiera mostrado alcohol en mi casa. Because that's what Paul's saying. If the guy has a weak conscience and by your behavior you're trying to convince him that he can do that too, that's the problem. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Si el tipo tiene una conciencia débil y con tu comportamiento tratas de convencerlo de que él también puede hacerlo, ese es el problema. So don't lead ever anybody to try to act against their conscience. Así que no lleves nunca a nadie a intentar actuar en contra de su propia conciencia. Look what he says in verse 10. Mira lo que dice en el versículo 10. For if a believer with a weak conscience sees you who have a greater understanding. Porque si un creyente con una conciencia débil te ve a ti que tienes mayor entendimiento, So Paul is even saying that your understanding is the greater and the right one, but still don't cause him to violate his conscience. entonces Pablo está diciendo que tu entendimiento es el mayor y el correcto, pero aún así no lo hagas violar su propia conciencia. So let's put this in very simple words. Entonces pongamos esto en palabras muy simples. If my freedom will tempt the other person to go against their conscience, don't even do it. Si mi libertad va a tentar a la otra persona a ir en contra de la propia conciencia, ni siquiera lo intentes. But what's the perfect thing to do? Entonces, ¿qué sería lo correcto? The perfect thing is that his weak conscience is accepted and embraced. Lo correcto sería que la conciencia débil de una persona sea aceptada y acogida. And he is told, Y que se le diga a la persona, while we eat, while we drink, while we watch this movie, don't watch it with us if your conscience doesn't like it. mientras comemos, mientras bebemos, mientras vemos esta película, no la veas con nosotros si a tu conciencia no le gusta. You see, it wasn't wrong for them to eat in the temple. Como ves, no estaba mal que comieran en el templo. But the danger was that they did not tell the guy with the weak conscience, hey, don't you go in there with us eat. We can only do this because of our conscience, but you can't. Pero el peligro era que no le dijeran a la persona con la conciencia débil, oye, no entres con nosotros a comer, nosotros solo podemos hacerlo porque no ofende nuestra conciencia, pero tú no. So we have to teach the people with the weak conscience, please, don't do what the others do. Así que tenemos que enseñar a la gente con una conciencia débil, por favor, no hagas lo que hacen los demás. Respect your own conscience. Respeta tu propia conciencia. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.